निहारिका एज हीरोइन, निहारिका एज डायटिशियन। लोक मते निहारिका भल मनीष मन रखिछंती। साधारण झियोरु गोटे हठात की गोटे हॉलीवुड रो हीरोइन। बहुत साधारण माने थिली सेतबेले दुनिया विषय रे किछि जान नथली। गोटे पॉन्ड्स पाउडर लगाउथली, फेयर एंड लवली लगाउथली, लिपस्टिक भी मो पाखरे नथिला। आपण सफलतार गोटे पर गोटे पहाच चढ़ुथिले आ तापर दूरेई गेले। अभिनय देखि के लोक खुशी हेबे, डाइट रे समाने भल रहिबे। एबे भी सिनेमा करू थांते तबे गोटे लंबा रेस रो घोड़ा ही परथांते एवं आज गोटे अभिनय स्थान रे थांते ए न करी कि त एते भल पाइबा दउछंती। ससुरन को केबे फिटनेस टिप्स दियंती? मु तांको कोन फिटनेस टिप्स देबी? सीए मोठु मते फिटनेस मु एबे एठी आछि प्रत्येक दिन तांका संगे जाउछि जिम, सीए गाइड कर दउछंती। टिपिकल सासु बोहूंकर गोटे संपर्क थाए टिके खिटपिट हुए। सासु बहु जदि 24 घंटा घरे बसी रहिला ताले खिटपिट हबो। जल्दी 5 केजी 10 केजी वेट कमे देबे। तो एथिरे आपण रिस्क फैक्टर को केमती देखुचंती? जो दिन से शॉर्टकट आपण बंद करिवे तापर आपनकर ओजन फेरी आसी। सेई दिन आपनकर मने अछि कि जो दिन प्रथम थर पई जानिले जे आपनक मां को कैंसर? रियलिटी शो रु से तांको कैरियर आरंभ करिथिले। फिल्म, मेगा सीरियल, म्यूजिक वीडियो माध्यम रे से घरे घरे परिचित। आउ एबे जने डायटिशियन भावे से निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिसेंती। आपण माने केमती फिट रहिबे सेथिपई से परामर्श देउचंती। आज हमर जे अतिथि अभिनेत्री तथा डायटिशियन निहारिका दास। मैडम ओडिशा लाइव को स्वागत करूची। केमिति अछंती? मु भलो अछि। बहुत बहुत धन्यवाद आपनको हम घर को आस्थिबारु। दुबई रु फेरी चंती बस किछि दिन पाई हो पछे निज जन्म माटी को फेरी केमती लागुची, केमती अनुभव करूचंती? सब बेले भलो लागे काहे ना एठी हम छोट रु बड़ हेचु। आउ जत्ते बळे भी घर को आसिया पई सुजोग मिले बहुत ही खुशी लागे, कारण निज लोकन को पाख को आसीबा पई सुजोग मिले। तो सेटा गोटे अलगा प्रकार खुशी। जेमति हम छुट्टी दिन रे मामू घर को जाऊ जेमति खुशी लागे, एबे सेमति बाहर देश रे रही निज घर को निज परिवार पाख को आसीबा बेले को बहुत खुशी लागे। बाहागर परे दुबई रे रहउचंती सेठी जेतेबेले प्रथम थर पई दुबई रे पाद रखिथिले सेठी जेतेबेले लैंड करिथिले केमती अनुभूति रहितिला आपनकर? देखो तो मु तो केबे भाबी नथिली जे मु बाहर देश रे जाई कि रहिबी, किंतु आपण जेतेबेले निज निज देश हो कि निज जो जगह रे आपण सबुठु माने समस्तंकर सहयोग पाइचंती, छोटरु बड़ हेचंती, देश हो कि विदेश हो बाहर को जाउचंती, बहुत दिनसर परिवर्तन आसे। आपण पूरा एका ही जानती, सबु दिनस नुआ आरंभ करिबा पई पड़े, निजको सबु दायित्व नबा, कारण एठी बापा मां थांती, सांग साथी थांती, सेठी केही न थांती। तो सबु दिनस पूरा प्रथम रु आरंभ करिया को पड़ी थाए। प्रथमे प्रथमे टिके माने माने मिस करथिली, मु मने पकोउथिली, किंतु धीरे धीरे सबु सेठी रहिला बेले को मोर काहे ना सबुठु बड़ दिनस होची जे मो स्वामी जे मोर सबुठु बड़ माने सपोर्ट से मो पाखरे अछंती। तो आमे दी जण धीरे धीरे से आगुरु सेठी रहउचंती, तो मु गला परे धीरे धीरे सबु आमे दी जण मिसै की गोटे नुआ परिवार को भलो भाबरे सेठी आमे आरंभ करथि। दुबई रे मध्ये आपनकर गोटे सेटअप अछि, आपण सेठी मध्ये लोकन को डाइट कंसल्टेशन दउचंती। तो जीरो रु पुणी थरे निजर काम आरंभ करिबा केते संघर्ष करिबा को पड़ीची? देखो तो मु जेतेबेले दुबई जाइथिली मु भाबिथिली जे मोर एते सब डिग्री अछि, मु एमएससी करिछि, त मते सहज रे सेठी चाकरी मिलि जिवो, किंतु ना सेठी एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्ट, माने से देश होची रूल और रेगुलेशन को से माने बहुत मानंती, सम्मान दियंती। तो सेठी आपन को जदि आपन मेडिकल फील्ड रो अछंती, जदि आपन मेडिकल जेमति मु क्लिनिकल डायटिशियन, तो सेति पय दुबई हेल्थ अथॉरिटी रो गोटे परीक्षा अछि, ताकू दबा पय आपन को पड़िबो। तो आपन जदि से परीक्षा टी क्लियर करूचंती ताहाले ही आपन सेथि चाकरी करि परिबे। तो सेठी से माने मोर सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करथिले। मु से परीक्षा टी बहुत कष्ट परीक्षा, कारण आम कोर्स और तांको कोर्स पूरा अलगा। तो मु पढ़ी कि सेटा फर्स्ट अटेम्प्ट रे क्लियर करथिली। तो मु भाबे कि सेटा मो लाइफ रो सबुठु बड़ अचीवमेंट। तापरे मु बहुत चेष्टा करथिली चाकरी पई चेष्टा करिबा पई। तापरे मु भाबिली मो कंसल्टेंसी जोटा मु एते वर्ष हला निजे करूची, तारो लाइसेंस काहे कि तारो भी लाइसेंस नबा को आपन को पड़िबो। तो धीरे धीरे मु सिखिथिली, कारण गोटे दी दिन रे तो आपन जानि देई परिबेनी सते एक्सपोजर। तथापि 2 वर्ष भितरे मोर एबे 600 प्लस यूएई रे खाली क्लाइंट हे गलेनी। तो आपन जदि निज सर्विस ता भलो देबे आउ लोकन को ठकीबेनी, तो निश्चित भाबरे लोक माने आपन को, कारण मो सर्विस होची ट्रस्ट, माने डाइट कंसल्टेशन होची ट्रस्ट। आपन जते भलो रिजल्ट लोक पाइबे, जते भलो भाबरे डाइट फॉलो करिवे, तांको भलो रिजल्ट मिलिबो। तो सेति पई मु मोर सेठी कंसल्टेशन स्टार्ट कली निजरा।
आउ क्लिनिक मु आगु को निश्चित भाव में खोलिबी कारण एबे मु चाहूची टिके सेठी आउरी एक्सप्लोर करिबा पई आउ टिके क्लाइंट को बेस को बढ़ेबा पई तो निश्चित भाव में मो पाखरे आहुरी समय अछि जते बेले मते सुजोग मिलिबो मु सेठी निश्चित भाव में मो क्लिनिक ओडिसा रे आपण बेस घरे घरे परिचित थिले अभिनेत्री भाबरे मध्य डाइटिशियन भाबरे मध्य तो गोटे नुआ जगह रे नुआ करी पुनी जीरो रु स्टार्ट कला बेलकू आपणकर कौन स्ट्राटेजी रहिला बा केमती आपण भाबिले जे मु दुबई रे भी ए काम करिकी समस्त पाखरे पहुंची परिबे और लोक मते ट्रस्ट को नेबे देखन तो मु केबे हार मानेनी मु जदी आपण मोर 1.5 वर्ष 2.5 इयर्स रा जर्नी देखिबे यूएई रे मु बहुत किछि अचीव करि सारलेनी ए 2 वर्ष भितरे तापरे गोटे हमरो रन हुए वुमेन्स रन तारो मु कम्युनिटी एम्बेसडर भी थिली तापरे मु मोर क्लाइंट माननकु मु जोटा कहिली बहुत सारा बिजनेस मीटअप आउ डायट टॉक भी मु सेठी देई सारलेनी सब दिनसर समय लागे किंतु आपनकु निजको सब जगह रे प्रेजेंट करिया को पड़िबो कारण सेठी मते केही जानि नहंती धीरे धीरे समाने जानिबे सपोज मु आपनकु डाइट प्लान देली आपनकोठु जणे आपण माने जो क्लाइंट्स माने होचंती मोर एक्चुअल समाने मोर प्रमोशन करंती तो सेति पे मु धीरे धीरे मु भाबुची जे मु ठीक रास्ता रे जाउची आउ कष्ट करिया को पड़े बहुत कष्ट करे मु माने आपन को ट्रैवल करिया को पड़िबो समस्त को सहित माने जाई के देखा करिया को पड़िबो तापरे जो मु कहली लाइसेंस आ ए सब दिन सरुची कारण सेठी बिना लाइसेंस रे आपन किछि करि परिबेनी प्रत्येक टी दिन सरे आपन को लाइसेंस दरकार निजो को सेल्फ इंडिपेंडेंट आपन जत्ते करिवे निजो को पुश करिवे मोटिवेट करिवे आ मु जदी भाबिबे कि ना मते किछि मिलुनी मु घरे बसी रहिबे सेमते नु आपन को कष्ट करिया को पड़िबो जदरा कि आपण धीरे धीरे आगु को जाई परिबे जेमति मु ओडिसा रे किछि नथिली प्रथमे धीरे धीरे एबे मते लोक माने बहुत जानि कि मु गोटे भलो जगह रे तो मु आशा करूची आगामी 5 वर्ष एबे 2 वर्ष हे गलानी कि 5 वर्ष किबा 10 वर्ष भितरे यूएई रे भी मते लोक माने जानिबे एबे जानि लेनी भी बहुत सारा अवार्ड्स भी मते सेठी मिलिलानी सम्मानित भी एबे रिसेंटली हम ओडिया रे करथिले आ यूएई रो गोटे कम्युनिटी अछि तो सेटा भल लागे जते बेले आपन को काम पई लोक माने आपन को अप्रिशिएट करंती 2023 रे आपनकर बाहागर हैला गोटे नुआ जीवन रा आरंभ आ वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर सुधांशु षडंगी को पुआ स्पोर्ट्स षडंगी होचंदी आपनकर जीवन साथी तांका सहित केमती परिचय हैला तांका सहित परिचय एक्चुअली मु तांको प्रथमे देखि नथिली मो सासु प्रथमे मते देखथिले माने ससुर देखथिले ताबरे सासु देखिथिले तो कुहा जाय देखंतु बाहाघर आ जमी बाड़ी या गाड़ी एगुडा सब भाग्य रे थिले मिले तो देखो जोठी जहा संगरे जार लेखा आइके रहिथिबो से सेठी ही तार बाहागर हबो तो तांको मु भलो लागिथिले तो से केवल हम दि जणन को मिसई देथिले तो हमें सेठो हम दि जणन को भितरे गोटे संग माने फ्रेंडशिप डेवलप हेतला तापर हमें डिसाइड करू जे हमें परस्पर को बाहाबो बोली तो हमर बाहागर हेतला स्पोर्ट्स बाबू को विषय रे गोटे बाकी रे जदी पचरा जाय कोन कहिबे से होचंती बहुत माने कोन कहिबे माने बहुत सरल मनीष सरल आ गोटे कोमल मनीष माने तांको पई मोर माने कहबा पई वाक्य ने बहुत भलो मनीष माने प्योर जो दिनस कुहा जाय से भलिया मनीष आ तांको मन रे किछि छंद कपट ए सब किछि नाही मु सब बेले भाबे जे भगवान मते पठेइचंती जे तांको ए दुनिया ठु प्रोटेक्ट करि के रखिया पई विभिन्न प्रकार यात्रा आपण कर रही छी अभिनय म्यूजिक वीडियो सीरियल फिल्म तापर पुनी डाइटिशियन ए यात्रा रे से केमती आपण को सपोर्ट करे अरे बहुत सपोर्ट करंती से सपोर्ट न दिमु कहिल ना दी जण को सपोर्ट करिया को पड़िबो मु तो तांको मोर डाइट रो आधा से ऑफिस रो आसीबे से मो काम रे मते सहाय्य करिवे माने से मोर अकाउंटेंट भी से मोर टाइप भी करंती तो सब दिन से मोर कारण से बढ़िया माने तांकर फाइनेंस से दरम यूनिवर्सिटी यूके रो पढिचंती तो से सब दिन से मोर मैनेज करंती आ गोटे कथा मन को से आमे जेबे भी सुधांशु सर को देखिचो से गोटे निजर फिटनेस ऊपर बहुत गुरुत्व देंती आ आपण तांकर बहु आ डाइटिशियन भी ससुर को केबे फिटनेस टिप्स देंती मु तांको कोन फिटनेस टिप्स देबी सीए मोठु मते फिटनेस मु एबे एठी आछि प्रत्येक दिन तांका संगे जाउछि जिम सीए गाइड कर दउचंती सीए होउचंती गोटे माने सब प्रकार नॉलेज को नॉलेज तांका पखरे नाही कहले हबनी खाइबा न्यूट्रिशन टु आरंभ करी फिटनेस टु आरंभ करी पाठ टु आरंभ करी जहा आपण तांको पछरिबे देखो दुसी गोटे उदाहरण माने तांको एज तांको काम तांको स्ट्रेस तांको हेक्टिक जॉब को नेकी
ସିଏ ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ଦି ଜଣ ଉଦାହରଣ, ମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଫିଟ୍। ଫିଟ୍ ନୁହଁ ଯେ ସେମାନେ ଖାଲି ଏମିତି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ହି ଫିଟ୍। କାରଣ ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା, କାମ Lifestyle କରିବା। ମୋ ଉପରେ। ଶାଶୁ ଏବେ ହୁଁ। ପିଏଚଡି, ହୁଁ, ହୁଁ, ହୁଁ। ଆପଣ ଭାବି ପାରିବେନି 50+ ଏଜ ରେ କିଏ ପିଏଚଡି କରିବନି। ଆମ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ଛୁଆ ପିଏଚଡି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପିଏଚଡି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଡକ୍ଟରେଟ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଡକ୍ଟରେଟ। ତ ସିଏ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପିଏଚଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଦି ଜଣ ଯାକଙ୍କଠୁ ଆମେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହଉ, ମାନେ ପାଠ ପଢିବା ହଉ। ମୁଁ ମୋର ଏମଏସସି ମୁଁ କରିନଥିଲି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ହିଁ ମତେ ପୁsh କରିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଆଚ୍ଛା। ଏମଏସସି କର। ତାପରେ ମୁଁ ଏମଏସସି କରିକି ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଉଦାହରଣ, ମାନେ ଯେ ଲାଇଫରେ କେମିତି ଆପଣ ଫିଟ୍ ରହିବେ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପଦ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ପଇସା ଥାଉ, ଯେତେ ସମ୍ମାନ ଥାଉ, ଯେତେ ବଡ ପଦ ଥାଉ, ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଯେମିତି ଆମ ଓଡିଆ ଘରେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ଯୋଉ ଟିପିକାଲ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଟିକେ ଖିଟପିଟ ହୁଏ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନା ନା, ଖିଟପିଟ ନାହିଁ, ଆମ ଘରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ସେ ପୁsh କରନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତି। ମାନେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଘରେ ବସି ରହିଲା, ତାହେଲେ ଖିଟପିଟ ହବ। ମୁଁ ମୋ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟ୍ରାଭେଲ କରିକି ଏକ୍ସଆଇଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର, ଜଟଣୀରେ ଯାଇକି ଆଉ ଏଠୁ କେତେ ଦୂର। ତ ସିଏ ଟ୍ରାଭେଲ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବି। ମାନେ ପୂଜା, ମାନେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ସେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତ ସିଏ ଯଦି ଖାଲି ଦିମାଗ ଶୈତାନଙ୍କ ଘର କୁହାଯାଏ, ତ ସେମିତି ନୁହଁ। ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସଜେସନ ସ୍ପେସ ଦବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ପରିବାର, ତାପରେ ନିଜର ପ୍ୟାସନ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନ, ଏ ଭିତରେ ନିହାରିକା କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବାଲାନ୍ସ କରେ, କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ବାଲାନ୍ସ, ଆମ ଘରେ ତ ମୁଁ ଝିଅ ତ ନୁହଁ, ମୁଁ ପୁଅର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଛୋଟବେଳୁ ପ୍ଲେ କରିଛି, ବଡ ଝିଅ ହିସାବରେ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇଯାଏ, ତ ମତେ ଏତେ ଜଣା ପଡେନି, ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦେଇ ପାରିବି। ଆପଣ ମତେ କିଛି ବି କାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି କାମ ବାକି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କରିନି, ତ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଇନି, ମୋ କଷ୍ଟଟା ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସଟା ମୋ ଫେସରେ ଦେଖାଇନି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ଜର୍ଣ୍ଣିଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ସଫଳତାର ସହ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ପଚରାଯାଏ ଯେ ନିହାରିକା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ବାହାଘର ପରେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ହଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ସେଠିକାର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଲଗା, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମ୍ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଏଠି ଆସିଲେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଲଗା। ଏଠି ଆସିଲେ ମୁଁ ଦିଟା ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦିଏ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ସବୁବେଳେ ପସିବଲ ବି ହେଇପାରେନି। ଆଉ ମୋ ମା ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ, ତ ତାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ନବା, ଏଗୁଡା ସବୁ କରେ। ଆଉ ସେଠିକାର ତ ମୁଁ ସେଠି ରହିଲେ ନିଜ ଉପରେ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରେ, କାରଣ ଏ ସବୁ ଇଏରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ତ ସେଠିକାର ଲାଇଫ ଆଉ ଏଠିକାର ଲାଇଫ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ମୋର ବି ଆସିଛି, ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ଆସେ। ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ ବଦଳରେ ଆପଣ ହେଲ୍ଥ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ଡାଏଟ କୁ ବାଛିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ? ନିହାରିକା ଆଜ୍ ହିରୋଇନ, ନିହାରିକା ଆଜ୍ ଡାଏଟିସିଆନ, ଆପଣ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ଲୋକ ମତେ ନିହାରିକା ଭଲ ମଣିଷ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନେକ କଳାକାର ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଓଲିଉଡରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି? ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ବହୁତ ହି ମନେ ପକାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲି 2010-11 ମସିହାରେ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର କେହି ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ହେଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମ୍ୟାଡମ, ତ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଇଜ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ନେଇଛି ତାଙ୍କଠୁ ପୁରସ୍କାର, ମୁଁ, ମୋ ଭଉଣୀ, ଭାଇ। ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସବୁବେଳେ ମୋର ମାନେ ହୃଦୟରେ ରହିବ, ମୁଁ ବହୁତ ମନେ ପକାଏ। ଆଉ 5-6 ବର୍ଷ ହବ ଯାଇନି। ମୋ ସ୍କୁଲ, ମୋ କଲେଜ, ମୁଁ ସେଠି ଛୋଟରୁ ବଡ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠିକାର ଖାଦ୍ୟ, ମୁଢି, ତ ସେଠିକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି, କାରଣ ଆଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଭାଷା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭାଷା, କି କରୁଛୁ, ଏମିତି ସବୁ କଥା ହଉଥିଲି। ଏବେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସବୁବେଳେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି ଆଉ ରହିବ। ବହୁତ ବଢିଆ। ନାଚ, ଗୀତ, ଅଭିନୟ, ଏ କଳା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ତାହେଲେ କେମିତି ଆସିଲା? ମୋ ମା ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଆ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପହାର। ତ ମୁଁ ତ ଶିଖି ପାରିଲିନି। ମୁଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଝୁମର ଡ୍ୟାନ୍ସର, କାରଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଛଉ ଆଉ ଝୁମର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଛଉ ଶିଖନ୍ତି, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଝୁମର।
तो मु ट्रेंड झूमर डांसर मु बहुत स्टेज हमर गोटे बामन घाटी महोत्सव हुए रायरंगपुर रे हमर जो घाटी अछि बामन घाटी तो सेते बेले मु सब बेले गीत गाउथली स्कूल तरफ रू नाचुथली तो सेही हिसाब रे से कलाटा मो भितरे रही जाइतला तो सेति पई मु एबे आगु को जण अभिनेत्री ही पारली आपण फिल्म करबे बा अभिनय जगत को आसीबे बोली केमति भाबिले आ काहे के भाबिथिले ना मु भाबी नथिली केबे भी मु तो पढुथिली मु पढिया पे एठी आस्थिली जेहेतु नाच गीत भलो करूथिली घरे समस्त जानिथिले तो जेंति ऑडिशन गोटे हैला तो सेति भाई मते टिके प्रोत्साहित कले जे तू काहे की भाग नउनु तो तू भाग ने तो जेहेतु आपण को डेस्टिनी रे कपाळ रे जहा लेखाई थिबो ना आपण न चाहिले भी सेटा हबो तो जेहेतु मो भाग्य रे लेखाई थिला मो पाखरे से कलाटा थिला तो सेटा हो हे गला रियलिटी शो रु माने समस्तଙ୍କ सहित कम्पीट करबा एते झियो मानक भितरे जितिबा एवं तापर गोटे फिल्म करबा से भी पुनी सुपरस्टार अमलान को सहित ए जो आपनक लाइफ रो गोटे साधारण झियो रु गोटे हठात की गोटे हॉलीवुड रो हीरोइन ए ट्रांजिशन पीरियड टा को केमते एन्जॉय करथिले एबे भी मु साधारण झियो मु केबे भी निजो को को हीरोइन डाइटिशियन भाबेनी मु बहुत सिंपल बहुत डाउन टू अर्थ समस्तଙ୍କ सहित भलो भाबरे सम्मान देकी कथा होबा पई मते भल लागे देखंतु मु जतबेले ऑडिशन दबा पई जाईथिली मु जानि नथली जे कोन कैमरा कोन लोको केमती किछि जानि नथली मु बहुत साधारण माने थिली सेतबेले पॉन्ड्स पाउडर लगौथली फेयर एंड लवली लगौथली लिपस्टिक भी मो पखरे नथिला ऑडिशन देई जे मो पखरे लिपस्टिक किछि मेकअप नथिला एका एका जाई कि सब करिछि किंतु कष्ट करिछि बहुत कष्ट कली बोली मो पखरे से टैलेंट थिला बोली मु विनर हेली आ मूवी कली आ देखंतु तापरे भी बहुत मूवी मिलिथिला किंतु मु कलिनी काहे के ना मु पाठ को बेसी ध्यान देली जेतु पाठ को ध्यान देली मु गोटे दिन आपन को छाड़ीबा पई पड़िबो जीवन रे सब दिन भगवान आपन को देबेनी किछि छाड़ीले किछि पाइबे जते सेही समय रे मु मूवी कर चलथांती ताले आज हुए तो दुबई रे रही न थांती किबा दुबई रे एते जिंस पाई पारि न थांती तो सेथि पई जहा आपन को भाग्य रे अछि ताको खुशी रो सहित ग्रहण करंतु को के हुंतुनी दुख करंतुनी भगवान आपन को पई भलो जिंस रखतिबे से तू कहबो ना मु गोटे एंती नियारा टाइटल को नेकी गोटे फिल्म आस्तिला जोथिरे ओडिसा बेसी गोटे नुवा हीरोइन को देखिबा को पाइले आ सेतिरे बहुत बड़ बड़ कलाकार माने थिले अपराजिता थिले मिहिर दास थिले अमलान थिले तो ता भितरे एते बड़ कलाकार को भितरे जने नुवा जे पाद दउचंती नुवा करी के अभिनय भितरे केमती से अनुभूति रहिथिला देखो अनुभूति तो एमती थिला जे एबे जाय भी लोक मु जदी पोस्ट करछि रील किंबा मते कहउचंती अभिनय काहेकि करूनांती करंतु तो लोक मानकु से अभिनय सेतिके भल लागिछि मु तो प्रथम थर पई करथिली मु जान नथली मु कोन भूल करूछि किंबा ठीक करूछि लोकन को भलो पाइबा मते जणाउछि जे मु भलो अभिनय करिथिली बोली हम भलो अभिनय करि पारे आ आगु को भी करि परिबी मो पई बहुत नियारा थिला कारण एते बड़ बड़ कलाकारन को सहित अभिनय करिवार प्रथम चलचित्र रे प्रथम ये रे बहुत भाग्यवान लोक माननकु सेंती मिले तो मते जोटा मिली थिला मु सेति पई निजको बहुत माने धन्य मने करे आ बहुत खुशी भी आ सेति पई होय तो लोक माने आज जाय मते मन रखचंती एते वर्ष परे माने पाखा पाखी 10-11 वर्ष हे गलानी लोक माने रखिचंती कहूचंती खोजुचंती माने तो समान को हृदय रे मु जने जने लिखचंती आमे छोटो बेले आपन को फिल्म देखितिलु तो बहुत भलो लागे खुशी लागे गोटे इंटरव्यू रे मु सुनुथिली जे आपण कहउथिले जे अपराजिता मैडम को आपण को गोटे हक करिवर थिला आ आपण करि पारथिला हां केमती सेमती आउ किछि अनुभूति रहि छि के हां अछि सेमती पप्पू भाई थिले तो से तो सब बेले हसांती तो मु खाली माने तांको सहित सीन थिले मु खाली हसी दिए तो तांको सहित सीन करबा पई बहुत कष्ट मिहिर तो चली गलेनी मिहिर दास सर तो तांको सहित से मो बापा हेथिले तो समस्तनको सहित सीन कला को प्रथमे आपन को डर लागिबो कारण से माने बहुत बड़ बड़ कलाकार किंतु से माने बहुत कोऑपरेटिव थिले से माने बहुत भलो भाबरे मो सहित मिसी जाउथिले आ सेति पई मु हे तो भलो अभिनय करि परछि आपण गोटे कि दीटा फिल्म तापरे गोटे मेगा सीरियल करूथिले काली जाई तापरे किछि म्यूजिक वीडियो मध्ये करचंदी बहुत भलो एप्रिसिएशन मिलुथिले आपण को काम को नै आपण सफलतार गोटे पर गोटे पहाच चढुथिले आ तापरे दूरेई गेले केबे दुख होएनी ना दुख बेले बेले देखो दुख काहे कि हबो जदी मते के माने संपूर्ण भाबरे मना कर दैथिबे जे अलगा लोक सपोज आपण जो डिसिजन ता नउचंती मु मो निजे डिसिजन नै मते के बाध्य करनांती किबा फोर्स करनांती से सीरियल भी मु निजे छाडीची एक्टिंग को मु निजे साइड करिची कारण मते देखंतु मते फ्यूचर देखिया को पड़िबो कोथरे आपण आगु को फ्यूचर करि परिबे
तो सेही हिसाब रे आपनको भाबिबा पई पड़िबो जे आपण को रास्ता रे गले आपण ठीक माने आपणकर गोटे एंड रे पहुंची परिबे जेहेतु मु पाठटा को सब बेले प्रायोरिटी देइथिली मु जने भलो स्टूडेंट थिली देखंतु जहा भी मु पढीची करिची सब रे एंट्रेंस देके आपण करिया को पड़े आ मु बहुत जिद्दी माने मु पढीबी माने एंट्रेंस टा देबी माने गोटे थर रे ही क्लियर करी मते फेल हवा को भारी डर माने जदि फेल हे जे मते भारी डर तो सेते मु सब बेले चेष्टा करे प्रथम अटेम्प्ट रे मु क्लियर करतेबी जहा भी हो बहुत कष्ट करे ए जो दुबई एंट्रेंस टा देली मु राती 3टा जाय बसी के पाठ पढुथली माने कारण मु किछि जानि नथली मते के गाइड करबा पई नथिला बहुत पैसा भी खर्च हुए माने एमते हम ओडिसा एग्जाम भलिया नुह तो सेते पई आपनको कष्ट जते बेले आपण करिवे आ मते के बाध्य कर नांती मु एबे बे चाहेले मते के मना करिवेनी अभिनय करबा पई मु काहे के आसी के एठी अभिनय न करी के आपण मानक संगरे माने डायरेक्ट शो करूची कारण एहा द्वारा मु लोक मानकु सहाय्य करि परिबी आ सब बेले मु चेष्टा करे मु समस्त को केमते सहाय्य करिवि सेति पई मु फ्री कैंसर डाइट प्लान एबे 5000 लोक उद्योग मु फ्री कैंसर डाइट प्लान पे देई सारलेनी तो कौन कले मु समाज रे किछि गोटे करि परिबे जोटा लोक मानक पई भलो हबो अभिनय देखि के लोक खुशी हेबे डाइट रे समाने भलो रहिबे तथापि आपनको एबे लागेनी जे आपण जति हॉलीवुड इंडस्ट्री रे एबे भी सिनेमा करू थांते तबे गोटे लंबा रेस रो घोड़ा हे पर थांते एवं आज गोटे अभिनय स्थान रे थांते हां निश्चित जदि करि थांते तो न करी कि तो एते भल पाइबा दउछंती आपण मोर कमेंट देखिबे किबा किछि गोटे वीडियो देखिबे समान सब बेले लेखंती तो कौन करबा जीवन ने आपण को गोटे दिन को प्रायोरिटी दे के आगो को बढ़िया को पड़िबो गोटे परिचय तो बहुत हे पारे मनुष्यर कला भी बहुत थाई पारे गुडा होची पार्ट ऑफ लाइफ किंतु आपण जोथरे खुशी रे अछंती जोथरे आपण को आगो को आपण बढ़ी पारुचंती जोठी मु रहूची सेठी मु किछ करि पारुची तो सेही दिन को आपण को एक्सेप्ट करिया को पड़िबो दुख कले किछि लाभ नाही दुख सुख आसीबो आ जोटा खुशी दउची जोटा आपण बेसी लोकन को निज खुशी अपेक्षा अन्य मानन को खुशी कदा बेसी भाबे तो सेति पे मु किछि असमो पई गोटे कथा मन को आसे जेंति बॉलीवुड रे गोटे नेपोटिज्म अछि माने परिवारवाद तांकरी परिवार ही समस्ते सिनेमा करूथिबे हिरोइन होथिबे आसुथिबे सेंति हॉलीवुड रे भी किछि मात्रा रे हुए तो आपणकर जेहेतु किसी सिनेमा सहित संपर्क नथिला आपण जने आउटसाइडर थिले सेंति केबे किछि चैलेंज फेस करिसेंति कि ना 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 मु केबे भी एमती किछि फेस करिनी कारण मु एते एते मिसिनी भी लोकन सहित बहुत कम समय पे आस्तली बहुत कम समय रे मु ये ही कर माने मु निजे दूरे गली तो मो सहित सेबे केबे सेमती हेनी एबे भी जो माने करूचंती मते मु देखे मते भल लागे आ बहुत मु अप्रिशिएट भी करे जे एते आगो को समस्त बढ़ी परचंती तो मो सहित सेमती किछि खूब कम बयस रु बेस आपनकर जीवनटा गोटे संघर्षमय रहिछि ता भितर गोटे घटना थिला आपनक मांकर कैंसर हवा घटना सेतले पूरा दायित्व आपण तांकर नउतिले सेही जो समयटा एते सेंसिटिव टाइम टा एते दुख रे भांगी पड़िथिले केमते निजको पुनी संभाळिले मु जति मो जीवन रे आज किछि करि पारुछि आगो को बढ़ी पारिछि सेटा मो मांकर आशीर्वाद मो बोर आशीर्वाद आ ब्लेसिंग्स आउ करिबाटा को मु कहि परिबिनी मु मो मां जति मो पई करछन मु एबे किछि करिनी मु कोन करिछि तांको संगरे सब बेले छिडा हेछि आ तांको ट्रीटमेंट रो जति कि ये होछि मु कष्ट देई पारुछि तो सेटा मु बहुत छोटो करछि छोटो रु बड़ से मते करछन तो सेटा मु मते के अटकांती भी नाही मु मो अर्निंग रु मु तांको पई करूछि आ करिबा उचित भी जते बेले डॉक्टर कहिथिले जे आपनक मां को पाखरा खूब कम दिन अछि तो सेते बेले गोटे झटका लागि दिबो निश्चय किंतु आज जते बेले आपनक मां जने वॉरियर कैंसर वॉरियर केमते ए जिंसटा गोटे मिराकिल भला लागेनी भगवान काहे के अछंती भगवान आपन को जते बेले कष्ट दियंती कोनोसी कष्ट दियंती बहुत बड़ दुख दियंती भांगी दियंती से समय रे से आपन को परीक्षा करंती जे एई लोकटी मो ऊपर विश्वास रखुची ना भांगी दउची मु से समय रे विश्वास भांगी देइथिली दुर्गा मां को ऊपर मो बो मते कहितला जे तू आमे पुणी फाइट करिबा तापरे मु विश्वास पुणी आनिथिली मां को आशीर्वाद रु मु दुर्गा मां को बहुत माने मो बहु जदे आज जाए ठीक अछि कि आगु को भी रहिबो सेटा भगवान करो मिरेकल सेई दिन आपनकर मने अछि कि जो दिन प्रथम थर पई जानिले जे आपनक मां को कैंसर मु बहुत छोट थिली मु नवम श्रेणी रे पढुथली जगतसिंहपुर जाइथिलु डॉक्टर फोन करी कहिले जे कैंसर हे सेते बेले मु बहुत छोट थिली माने मु दुनिया विषय रे किछि जानि नथली मो भाई भौणी बहुत छोट थिले कष्ट तो लागिबो देखंतु आगुरु कष्ट कैंसर सुनिले हमकु लागुथिला जे सब किछि सरी गला एबे मते कैंसर सुनले किछि लागुनी माने एबे मते एते धैर्य आ ये आसलानी आपण मते 100 टा कैंसर रोगी दे दे मु तांको सहित समय बितेकी तांको हॉस्पिटल ने की सब किछि कर देबी किंतु सेते बेले देखंतु मां मु चाहे केबे मां बापा को कहारो मां बापा को किछि को न हो
ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ଯେ ମୋ ଆୟୁଷ ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କନେକ୍ଟେଡ ମୋ ବୋଉ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାକିରି କରୁନଥିଲେ ଛୁଆ ଥିଲେ ଆଉ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେମିତି ସେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ନଥିଲା ମୋ ବାବା ସବୁ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବଡ ହୁଏ କି ପୁଅ ବଡ ହୁଏ ସେ ଚାହେଁ ତା ବାପା ମାଙ୍କର କଷ୍ଟଟା ନେଇଯାଉ ବହୁତ ଜଣ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ମାନେ ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତି ଏଇଠି ରହିଥାନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କର କରିବା ପାଇଁ କରିବା ଉଚିତ ବି ବାପା ମା ଗୋଟେ ସମୟ ପରେ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଯେମିତି ଛୁଆ ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟ ପରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସମୟ ଯାଏ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳୁଛି କରିବା ଉଚିତ ଏଗୁଡା ହଉଛି ଆମ ମାନେ ସଣ୍ଠଣା ଆଉ ଇଏ ଆଉ ଆମକୁ ଆମ ବାପା ମା ସେମିତି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ବି କରିପାରିବି ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଏବେ ରହୁନି ନା ଯେତିକି ବି ମୁଁ କରିପାରିବି ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଆଉ ସବୁବେଳେ କରିବି କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଗର୍ବର କଥା ଆଉ ମୋ ବୋଉ ପାଖରେ କେତେ ଦିନ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ବି ହଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ମୋ ଆୟୁଷ ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମତେ ତା ପାଇଁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଉ କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ମା ସବୁଦିନ ଏମିତି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯାଏ ସେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଆପଣ ଡାଏଟିସିଆନ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାଟା ଜାରି ରହିଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୋଉ ଭଳିଆ କେସ୍ ଆସେ ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବେ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମାଗିଥିବେ ଯୋଉଥିରେ 8 ଦିନ କି 15 ଦିନରେ ୱେଟ୍ କମିଯିବ ବୋଲି ଭାବିକି? ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଥାଏ ଯେ ମୁଁ 15 କେଜି କମେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ମାସରେ 8 କେଜି କମେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଏମିତି ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏ ଚିଟ୍ କରିନି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କୁହେ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଫଲୋ କରିବେ ମୋ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ ନିଜ ଖାଇବା ଜିନିଷ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ 2 ୱେ ପ୍ରୋସେସ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି ଆପଣ ନିଜେ ବହୁତ ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏତେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ ଭିତରୁ 30,000 କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଭିତରୁ 4 ରୁ 5 ଜଣ ହାତ ଗଣନ୍ତି ହେବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଭୁଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯୁକ୍ତି କରିପାରିବେନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦିଏ ଯେ ଆପଣ ଏତିକି ଜିନିଷ ଫଲୋ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କୌଣସି ମେଡିସିନ ତ ମୁଁ ଦଉନି ନା ଯେ ଆପଣ ଖାଇଦେଲେ କମିଯିବ ତ ସେମିତି ନୁହେଁ ତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲିକି କହିଦେବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ମିଛ ଜିନିଷ ରଖିବେନି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ବହୁତ ବଡ ବଡ କେସ୍ ଏବେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିସିଓଡି ହେଲା ଥାଇରଏଡ ହେଲା ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ହେଲା ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେଲା ଏଗୁଡା ତ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଥାଇରଏଡ ସିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋର ଡାଏଟ୍ କନସଲଟେସନ ଏଗୁଡା ଥାଏ ଆଉ ଏ ସବୁ କେସ୍ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ବଢୁଛି ଝିଅ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପତଳା ହବାଟା ଏବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଆଉ ସ୍ଲିମ୍ ବା ପତଳା ହବାଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରତାର ସଂଜ୍ଞା ପାଲଟି ଗଲେଣି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପତଳା ଅଛ ମାନେ ତମେ ସୁନ୍ଦର ଅଛ ଆପଣ କଣ ଭାବନ୍ତି? ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତି ଏତେ ପତଳା କାହିଁ ହେଇଯାଉଛ ଏତେ ପତଳା ହେଇକି ଜିମ୍ କାହିଁକି ଯାଉଛ ପତଳା କି ମୋଟା ହବା ସୁସ୍ଥ ହବାର ମାନେ ସଂଜ୍ଞା ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ମେଟାବୋଲିକ ଡିସଅର୍ଡର ହଉନାହିଁ ଯେମିତି କି ଡାଇବେଟିସ୍ ଥାଇରଏଡ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଆପଣଙ୍କର ପିସିଓଡି ଯଦି ହଉନାହିଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଯେ 30-40 ବର୍ଷ ଯାଏ ଆପଣ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ଏନର୍ଜେଟିକ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ପତଳା ମୋଟା ତ କିଏ ବି ହେଇପାରିବ ସେଟା ଆପଣ ସୁସ୍ଥର ସଂଜ୍ଞା ନୁହଁ ଆପଣ ନିଜକୁ କେତେ ସୁସ୍ଥ ରଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଔଷଧ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥର ଡେଫିନେସନ ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଦିଟା ସ୍ତରରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଆପଣ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ନିଜ ପରିପାକ୍ଷରେ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ। ଏବେ ଶୀଘ୍ର ପତଳା ହବା ନାଁରେ ମାର୍କେଟରେ ଗୁଡାଏ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମିଳୁଛି ବହୁତ ଲୋକ କିଛି ଅନନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି 5 କେଜି 10 କେଜି ୱେଟ୍ କମେଇ ଦେବେ ତ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସବୁ ସର୍ଟକଟ ର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଟକଟ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଓଜନ କମାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଦିନ ସେ ସର୍ଟକଟ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ଫେରି ଆସିବ ହର୍ମୋନାଲ ଇସ୍ୟୁ ହବ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖୁଛି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶେକ୍ ପ୍ରୋଟିନ ସବୁ ନେଇକି ପୁରା ଏତେ ପତଳା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଜାଣି ହେଇଯିବ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ ଆପଣ ୱେଟ୍ ରିଡକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଅହିତକରକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ଅଲଗା କଥା
ଭଲ ୱେରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା କଥା ଅଲଗା କଥା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଆମର ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଖାଇବେ। ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଖାଇକି ଆପଣ ଯଦି ଓଜନ କମେଇବେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, 2 ମାସ 3 ମାସ ଲାଗିପାରେ, ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡୁନାହିଁ, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିକି ଭଲ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଓଜନ କମାନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ବିନା ଡାଏଟିସିଆନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜେ ନିଜର ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଝିଅମାନେ ଯେହେତୁ ନିଜର ଫିଗର ଆଉ ନିଜର ସ୍କିନ୍ ପ୍ରତି ଟିକେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କିଏ ବି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ତାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବେ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ କୌଣସି ମୋର ଡାଏଟ୍, ମୋର ସ୍କିନ୍, ମୁଁ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି। ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଏସବୁ ଫେକ୍ ଆଉ ମିଥ୍ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ନିଜ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏ ଶରୀର ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ମିଳିଛି। ସେଇ ଜୀବନରେ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ଜିନିଷ ଆମେ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ, ଇଏ କହିଲା ଏଇଟା ଲଗେଇ ଦିଅ, ସିଏ କହିଲା ସେଇ କ୍ରିମ ୟୁଜ କର, ଇଏ କହିଲା ସେଇଟା ଖାଇଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର କେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, କେତେ ପାଠ ସେ ପଢିଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ତାଙ୍କର ହାତ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ, କେତେ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛି, କେତେ ଭ୍ୟୁଜ ଅଛି। ମତେ ଜଣେ ଥରେ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଜଣେ ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସେ ମତେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଇଏର ଲୋକର ଏତେ ଭ୍ୟୁଜ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ କ'ଣ ଏ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାସେ ପରେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭ୍ୟୁଜ, ଆପଣ ବି ଏବେ ଜଣେ ଡାଇଟିସିଆନ ହେଇପାରିବେ। ଓଡିଶା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇଆ ହଉଛି, କିଛି ଲାଇସେନ୍ସ କିଛି ଦରକାର ପଡୁନି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭାଲ କହିବେ, ଏ ପାଣିରେ ମାନେ ଧର ଚିନି ମିଶେଇ ଦେଲେ, କହିବେ ଏଇଟା ପିଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଲୋକ କାଲି ସକାଳେ ତାକୁ କିଣିକି ପିଇବେ। କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିକି ଭଲ, ମୁଁ ତ ସେଇଟା କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ରିନ୍ୟୁଆଲ ମୋ ସହିତ କରନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଠକେନି। ଠକିକି ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅର୍ଜନ କରିବା ଯୋଉଟା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବଡପଣ। ତ ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ ପଢିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କୌଣସି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ନିଜ ବଡି ଉପରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଝିଅମାନେ ପିରିୟଡ୍ସ, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ ଦେଇକି ଗତି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବା ସେମାନଙ୍କର ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କେମିତି ହବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତି ହରମୋନ୍ସ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଷ୍ଟେଜରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୟସରେ ହରମୋନ ରହୁଛି। ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟିନ, ଆଇରନ୍, ଫାଇବର ଖାଇବା କଥା, ପାଣି ଠିକ ସେ ପିଇବା କଥା, ଆଉ ଶୋଇବା। ଯଦି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଖାଲି ପାର୍ଲର ଯାଇକି ଫେସିଆଲ କଲେ ହବନି। ଫେସିଆଲ କରିବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ, ଶୋଇବା ଆଉ ନିଜ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଠିକ କରିବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ସେମିତି, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜର୍ଣ୍ଣି। ତ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସହିତ ଗୋଟେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗଢିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବେ ମୁଁ ମୋଟା ହେଇଯିବି, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପରେ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ଓଜନ କମେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଡେଲିଭରି ହେଲା, କାଲି ଓଜନ କମେଇବା ପାଇଁ ମତେ ମେସେଜ ଆସୁଛି। ତ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଡୁଛି ଯେ ଏତେ ମାନେ ସୋସାଇଟି ବି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିୟର ତିଆରି କରିଦଉଛି, ଡର, ଯେ କ'ଣ ମୋଟା ହେଇଗଲୁ, କ'ଣ ପତଳା ହେଇଗଲୁ। କାହିଁକି ଏଇ ସବୁ ବଡି ସେମିଂ ଆପଣ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ ମୋଟା କିଏ ପତଳା କେବେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ, ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏଜରେ ଡାଏଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବା ଉଚିତ, ଠିକ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଆଗରୁ କ'ଣ ମା ମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ଖାଉଥିଲେ, ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ, ସେଟା ଭୁଲ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖଉଛେ ଯେ ଝିଅ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବା ଉଚିତ, ସବୁଠୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ମା ହଉଛି ଘରର ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତରାଣୀ, ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଡାକ୍ତର, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ଖାଇବା ଡିସାଇଡ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଯତ୍ନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଭାତ ଖାଇଲେ ବା ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଅଧିକ ମୋଟା ହେଇଯିବ ବା ଜଲ୍ଦି ଓଜନ ବଢିଯାଏ। ତ ଜଣେ ଡାଇଟିସିଆନ ହିସାବରେ ଆପଣ କେମିତି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଚାଷ କରୁଛି, ଚାଷୀର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ପଖାଳ। ହଁ, କାହିଁ ସେ ତ ମୋଟା ହଉନି। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୋର କାମ ଦିନ ସାରା ବସି ରହିବା, ଆପଣ କହିବେ ଦିନ ସାରା ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି ଆଉ ବସିବି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ଓଜନ ବଢିବ। ଭାତଟା ହଉଛି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ, ହାଇ କ୍ୟାଲୋରି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଝାଳ ବୋହିବେ, କାମ କରିବେ, କାମ କରିକି ଭାତ 2 ଥର ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କର କାମ କ'ଣ,
ଆପଣ କେତେ କ୍ୟାଲୋରୀ ବର୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ, ଆପଣ କିଛି କରିବେନି, ଦିନ ସାରା ଶୋଇ ରହିବେ, ରାତି 11ଟା ବେଳେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବେ, ଭାତ ଖାଇବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ଭାତ ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ଆମର ଶତ୍ରୁ ହଉଛି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଅଳସୁଆ ହେଇ ପଡୁଛେ, ବ୍ୟାୟାମ କରୁନେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଭାତକୁ ବ୍ଲେମ କରୁଛେ। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ସେଡେଣ୍ଟାରୀ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବା ବସିକି କାମ କରିବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଗରେ ବସି ରହିବା, ଅଫିସରେ 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ବସି ରହିବା, ସେଇ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଓଜନ ବଢିବା, ମୋଟାପଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଡାଇବେଟିସ୍, ଥାଇରଏଡ୍, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଭଳିଆ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜିଜ ଗୁଡାକ ସେମାନଙ୍କୁ ହଉଛି। ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜିଜ ଘରେ ଘରେ ଆଜିକାଲି ହଉଛି। ମେଡିସିନ କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ, ଖାଦ୍ୟକୁ କରନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବେ ଯଦି, ଭଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ ଯଦି, ଆପଣ ଆଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବେ। ସବୁ ରୋଗର କାରଣ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ତାର ପରିମାଣ। ଠିକ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ ପରିମାଣରେ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାବରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମେଡିସିନ ଠୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଡାଇବେଟିସ୍, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହଉଛି। କାହିଁକି ହଉଛି? ଆଉ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାବରେ, ଯେମିତି ସାଲୁନ ଯାଇକି ଚୁଟି କାଟୁଛନ୍ତି, ମେକଅପ୍ ନଉଛନ୍ତି, ହେୟାର କଲର କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବ୍ଲଡ ପରୀକ୍ଷା, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗାଡି ଖରାପ ହେଲେ ମେସିନ ପାଖ, ମେକାନିକ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭିତର ଅର୍ଗାନ ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରେଇବେ, ଆପଣ ବହୁତ ରୋଗଠୁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାମୋଗ୍ରାମ, ପାପସ୍ମିୟର ହେଲା, ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ଲିଭର ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଟିପ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ବା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟରକୁ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ଡାଇଟିସିଆନ ହିସାବରେ ଜଣେ କ୍ୟାରିୟର କଲେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଯୋଉ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆପଣ ଚୁଜ କରନ୍ତୁ, ସଚୋଟ ରୁହନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଠିକ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଠିକ କାମ, କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତୁ, କଷ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଫଳ ଦେବେ। ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଦୁବାଇ ଯାଇଛି, ଯେ ଦୁବାଇରେ ଆଜି ମୁଁ ବଡ ଡାଇଟିସିଆନ। 10 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, 15 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ। କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ପଜିଟିଭ ରହିବେ, ହୋପ ହରେଇବେନି, ଆଶା। ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ଆଶା ହରାଇନି। ମତେ ମୋ ଜୀବନରେ କେହି କେବେ ମୋଟିଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାହାଠୁ ଏମିତି ମୋଟିଭେସନାଲ ନିଜେ ନିଜେ ମୁଁ ମୋର କରିକି ମୁଁ ହେଇଛି। ମାନେ କେହି ମତେ ଏମିତି ବୁଝେଇ ନାହାନ୍ତି କି କାହାକୁ ମୁଁ କଷ୍ଟଟା ବି ସେୟାର କରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ କୁହେ ଟିକେ ରୁହ, ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ଏକା। ସିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି, ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ମୁଁ କୁହେ ତମେ ମତେ ଘଣ୍ଟା ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡିଦିଅ, ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ସେମିତି ସିଧା ଯେମିତି ଥିଲି ସେମିତି ହେଇଯାଏ। ତ ଡାଇଟିସିଆନ ଯଦି ଆପଣ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେ ଭଲ ଡାଇଟିସିଆନ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସିକି ଫେକ୍ କଥା କହିକି ୟାକୁ ଫେକ୍ ପ୍ରମୋଶନ କଲେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ରୋଜଗାର କରିକି, ମୋ ବାପା ମତେ ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ପଲିସି ଶିଖେଇଥିଲେ, 5 ଟଙ୍କା ଯଦି ତୁ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ସେଥିରୁ 2 ଟଙ୍କା ସେଭ୍ କରିବୁ, ଟଙ୍କା ଟିକେ 2 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ବାକି ତୋ ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫରେ ଯାହା ଦରକାର ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଇଛି, ତଥାପି ଏମିତି କିଛି ଅଫସୋସ ଅଛି କି ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ନା, ଅଫସୋସ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ରହିଗଲା, ଯଦି ମୋ ବୋଉର ରୋଗଟା ମାନେ ନ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଦୁବାଇରେ ଯାହା ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଇଠି କରିପାରିଛି, ବିଦେଶରେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବି। ଆମ ଦେଶର, ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁକୁ ଆହୁରି ବଢେଇବି। ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଅଫର ମିଳେ, ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫର ଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଫିଲ୍ମକୁ ଫେରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ବୟସ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ଫିଲ୍ମ କରିବାର ଗୋଟେ ବୟସ ଥାଏ, ସବୁ ବୟସରେ ବି କରିହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଗକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଥିବି, କରିପାରୁନଥିବି। ଏବେ ମୁଁ ଝିଅରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲି, ବୋହୂ ହେଲି, ଆଗକୁ ମା ହେବି, ତ ପରିବାର ଗୋଟେ ଝିଅର ବଢି ବଢି ଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବେ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୟସ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ପ୍ଲେ କରିବା ଉଚିତ। ରିଏଲ ଲାଇଫରେ କେବେ ବି ହେଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିଛି, ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଏତେ ଲମ୍ବା କନଭରସେସନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୁବାଇରେ ବି କିଛିଟା ପୋଡକାଷ୍ଟ ଦେଖିଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ ଇଂଲିଶ କହନ୍ତି। ତ କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ କେତେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢିଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଢିଲି ଅରବିନ୍ଦ ଇଣ୍ଡିକାଲ, ଯୋଉଠିକି ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମ୍ୟାଡାମ ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିଚର ଥିଲେ ସେଠି। ତାପରେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଏମିତି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥାଏ, ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ଛୁଆ ମାନେ ଭଲ ଇଂରାଜୀ କହିପାରନ୍ତିନି। ନା,
ओडिया मो ससुर ओडिया माध्यम स्टूडेंट केते बढ़िया इंग्राजी कहते केते बढ़िया ओडिया कहते भाषा को कहवा पई हेले पढ़िबा पई पड़े लेखिबा पई पड़े आ गोटे दिन रे हुएनी अभ्यास करबा पई पड़े मो आगर भल भी इंग्राजी कहि पारु नथि किंतु मो चेष्टा करिछि बहुत चेष्टा करिछि चेष्टा करी 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 मो एठी पहुंची जो डरटा मन रे थाए ताको बहुत जण थांती भूल भाल इंग्राजी कहती किंतु कही चलती बहुत खराब लागे लोक हसती सेटा मु देखिजे हमर बहुत माने खंडी ओडिया देखंतु ओडिया कहउचंती माने ओडिया कहंतु मातृभाषा सेटा हमर ओडिया रे लेखंतु मध्य बेले बेले आमे कोन करू इंग्राजी किंतु आपण दुबई जिबे किबा अलगा स्टेट जिबे तांकर जो भाषा से माने सेही भाषा रे टाइप करथिबे किंतु आमे कोन करू कोन खाउचू के एन खाउचू ओडिया इंग्लिश आमे लेखु आमे ओडिया अल्फाबेट वर्णमाला यूज करूना जोटा कि भूल तो ओडिया भाषा इंग्राजी भाषा कौन सी भाषा को कहवा पई हेले आपन को तापरे बहुत काम करिया को पड़े हाँ भूल हो अभ्यास करंतु बहुत अभ्यास कले ही आपण कहि परिबे डरटा भांगिया एबे मु बहुत लोकन को सामने रे ओडिया और इंग्राजी रे भलो भाबरे कथा हेई पारुछ आगुरु हेई पारु नथिली मो मन रे डर थिला धीरे 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 निजे चेष्टा कले सब जिनस हेई परिबो बहुत बढ़िया कथा कहले मैडम आज ई इंटरव्यू जो मैंने देखिबे से माने आपन को बहुत आशा करछि ओडिया कहिबे आ एंड बट एगुडा व्यवहार करिवे नाही देखो ओडिया कहिबा बहुत जरूरी आम छुआ माने सेठी मोर जेबे हेबे मु तांको निश्चित भाबरे ओडिया कहिबा सिखिबी कारण ओडिया होछि आम मातृभाषा ता सहित अन्य भाषा सिखिया भी मु तो एबे अरबिक सिखिबा पई भी चेष्टा करूछि देखो जेते भाषा सिखिबे आपण सेते आपण को लोक सहित आपण मिसि परिबे मार्जित करि परिबे बहुत आपण को भलो लागिबो तो भाषार किछि माने ये नाही अंत नाही जेते आपण जीवे भाषा सिखिबे हां बहुत भलो कथा एटा आज आम सहित थिले अभिनेत्री तथा डायटिशियन निहारिका दास जे तांको जीवनर अनेक कथा आमको कहूथिले तांकर अनेक अनुभूति आम सहित बांटुथिले थैंक यू सो मच मैडम आज आमको एते समय देले आम सहित एते लंबा डिस्कशन करले धन्यवाद बहुत धन्यवाद।